नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी परिवेशन करिवो आउ काहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 15 तारिख 2024 रविवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा सिंह बाहिनी आज होछि तार द्वितीय रजनी कौड़ी खणी छक नाचुणी खोर्धारे। आजिर नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बाउंशुणी बौद्धरे। आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी सिंदूर पंक संबलपुर। आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार सप्तम रजनी जटणी खोर्धारे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी जटणी खोर्धारे। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। यात्रा जाग्यसेनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी एनटीपीसी कणिया अनुगुल रे। आजिर नाटक आखिर दश ना लुहर दश। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार पंचम रजनी तुलसीपुर चारि छक निमापड़ा पुरी रे। आजिर नाटक दुख मो भाग्य लेखा। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी कोईडा सुंदरगढ़ रे। आजिर नाटक स्नेह कांगाल। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी डबल्स सेक्टर 13 राउरकेला। प्रथम सहर नाटक पांथशाला। द्वितीय सहर नाटक बादामबाड़ीर रिक्सावाला। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार तृतीय रजनी डबल्स सुंदरपदा भुवनेश्वर। प्रथम सहर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। द्वितीय हाइदर। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी थेलकुली भूषण झारसुगुड़ा। आजिर नाटक एमिति जीवन शेष कौठी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी पेड़ीपथर अनुगुल रे। आजिर नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी। बाघाज्योति लोकनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दो मुहाणी पर्जंग ढेंकानाल। आजिर नाटक एई मन झुरुछि तोते। यात्रा रंग तरंग आज हेउछि तार प्रथम रजनी बेंटपदा आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक शेष फगुणर शेष राति। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी धानमंडल जाजपुर। आजिर नाटक बाजिबो सानाई तोरी पाई। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी रेंगालपाली रियामाल देवगढ़। आजिर नाटक सुंदर लागुछि जगा मंदिर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी पागा कॉलेज पड़िया कटक रे। आजिर नाटक प्रेम एक मिठा जहर। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी मल्लीपसी पाटणा केन्दुझर। आजिर नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार पंचम रजनी बीटीएम झारसुगुड़ा। आजिर नाटक राति सुंदर को साथी सुंदर।
ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦିନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବାଲିବ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା ଆଉ କାନ୍ଦନା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। କେନ୍ଦେଇଝୁରି ଦେବଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ କୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କମଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜମଦା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପଡ଼ିଆ ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଭୁଲ ହୁଏ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ମାନପୁର ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଯଦମୁନ୍ଦା ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ରୁଗୁଡ଼ି ବଡ଼ବିଲ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବୋହୂ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଧୁପୁରା ପାଉଁଶକୁଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ଜୀବନ ଗପ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତେଲକସି ତୁରୁମୁଙ୍ଗା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଅପେରା ଓଂଶ୍ରୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଫୁଲାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୁଲବଣୀ ବାରିପଦା ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଲଙ୍ଗ ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।